Thembelihle Community Podcast and TV viewers, as well as Conversation Podcast viewers. My name is Spesh and we are on Straight Talk with Spesh. Today we are having a conversation about the issues of Thembelihle, and we have our guest in studio that we want to talk to, which is people of the community, and our topics will basically range over a lot of issues that's in Thembelihle at the moment. As we all know that Thembelihle has been in turmoil for the past couple of weeks. A lot of things happened, and we'd like to dig into some of those issues today. I'd like to introduce my guest. Ik het voor Trevor Lau. Welkom Trevor. Langs Trevor het ek vir Thomas Olein. Almal ken hom as Boetie. Welkom Boetie. Ons het ook vir Ricardo Olein. Hulle is nou nie familie nie. Ricardo is deel van Conversation Podcast, en soos ons vroeger genoem het, die is 'n joint podcast tussen die twee podcasts. So, gentlemen, welkom. Ons weet allemaal, daar's issues, daar's goede wat gebeur in Thembelihle. Die afgelopen paar weken was het baie die mekaar, mense is howe toe gegaan. Daar was opskudding. Kan enigeen van julle, ons begin sommer by jou Trevor. Wat is jou opinie oor wat gebeur in Thembelihle op hierdie oomblik? Ja, eerstens wil ek eers dankie sê. Dit is vir my voorreg om vandag hier te kan sit en te praat oor dit wat ons as gemeenskap die afgelope tyd ervaar in Thembelihle. Dit is eintlik 'n hartverskeurende storie as jy moet kyk van verlede jaar November maand tot vandag toe. Ons is eers meer seker op die volgende maand vir ons as Thembelihle inwoners 'n skoon maand gaan wees. As gevolg van ons het daaraan gewoon geraak dat elke maand dik daar altyd iets uit tussen hierdie gebeure wat gebeur in Thembelihle. Nou as ek praat van hierdie gebeure wat gebeur in Thembelihle, is die gebeure in die raad. As ons dit kort en saklik vat, dit dek amper die raadslede of van die raadslede is eintlik magshonger. En omdat hulle magshonger is, veroorsaak dit dat ons as inwoners van Thembelihle daaronder lê. Ons weet nie meer wat kan ons verwag by die volgende maande wat na ons toe kom. Alright. Dankie Trevor. Boetie Olein, Thomas Olein. Wat is jou opinie oor wat aangaan in ons gemeenskap op die oomblik? Ek dink Trevor het dit vir my baie mooi gestel. En dit is my concern ook rarig. Ons weet nie waar toe gaan ons nie. Want van November maand af was daar niks rarig. Laat die munisipaliteit of ons kanselaars kan vir ons wys wat hulle regtig gedoen het. Maar omdat Trevor daai en vir my baie mooi geantwoord het, wil ek net 'n pleidooi op ons kanselaars het. Ons het uitgegaan om te gaan stem. En ons wag resultate. As 'n taxpayer, soos wat ek hier sit, dink ek die verskille wat julle het, moet dit nie vir ons effekteer nie.
as doodgewone taxpayer, want ek dink die taxman ek kan nie eens 'n verskil met hom maak om te sê dat my tax nie afgetrek word nie. Verstaan jy? So, hoekom moet julle issues? En ons soek net diens, dis waarvoor ons daar is. Ons soek diens, en uit en uit gaan iemand support wat diens lewer. Maar as ons politicians dit nie kan vir ons doen nie, dink ek waarvoor die Here ons geskaap om mens te wees. Dink ek sit ons daai potjie mis. En my pleidooi is aan die politicians, asseblief, gee vir ons diens, gee dit wat ons toekom. En die verskille ek gaan nie in detail in julle verskille nie, wat daar is nie. Maar die politieke partye met hulle kandidate wat hulle daar aangesit het as raadslede, sou julle dit uit en gee vir ons wat ons toekom. En dit wat ons toekom is diens. En dit is wat op hom kor. Alright, dankie Boetie. Thomas Olein. Die titels reg kry. Ricardo, wat is jou opinie? Ek weet seker baie van die viewers gaan sê, yes, die mannetjie is van die stasie. So, maar Thembelihle cover ons ook, sorry. Yes. Thembelihle cover ons ook. Maar my is, ek as jong mens, as met my hart trakseer om te sien hoe vergaan ons jong mense, want letterlik, as ons die dienslewering kry van ons mense wie ons aangestel het in posisies om vir ons service te delivery, dan suffer ons, en ons jong mense is die mense wat die meeste suffer. Ons het weer, daar is die opportunities vir ons, daar is die platforms vir ons, want die mense wie in die posisies is om vir ons die goed te laat gebeur, is nog steeds besig om te beklei. Ek weet die mens beklei. Ek weet die, ek kan nie sê wie is verkeerd of wie is reg of wie wat die, maar ons as gemeenskap, daar moet iets gedoen word vir ons, want die beklei dink ek gaan oor die gemeenskap, dis veronderstel mas om te beklei vir ons. So ek dink kan daar nie eers gesit word, al moet ons sê altyd let's agree to disagree, al moet hulle maar agree to disagree, bring net iets vir ons. Jy sê ook het, nou die dag, toe ek so ry, nou ons vra baie lig en sy mas, ons van die stasie. Toe ek so ry, kom saam in die glo nie. Ek ry met die truck van die stasie af. As ek ry en ek kom die kant, en ek praat specifically van Optown. Optown is soos ons groot dorp, is soos Oranje rivierstasie. As ons sê ons gaan dorp, dan is dit kom jy Optown toe. Toe ek so ry oor, van die kant van die pad af, daar soos jy inkom van Oranje rivierstasie, dis net die vullis, teen die N12 is vullis. Dis wat dink mense, veral teen die N12, ons het mense wat heel moontlik kan inkom en geleenthede vir ons kan skep, maar kyk hoe lyk ons, ek sal sê, dat is ons first impression, want is ons dorp sa picture, dis die picture wat jy kry as jy van 'n ander plek af is. So, laat ons maar probeer om met die gemeenskap ook iets te doen, want hier so ons dorp raak, oom het gesê, weet jy wat vir ons 'n skoon maand gaan wees, maar ek dink, ons het nou al 'n baie lang tyd, wat ons reeds nou al niks skoon maande het. So dis al wat ek sal verwag, dat daar iets gedoen word om die gemeenskap te help, want ons is die mense wat daaronder lê. Ja, nou Ricardo, jy praat spesifiek nog van, jy is van Oranje rivierstasie. Ja. En ek onthou 'n paar jaar gelede toe ek nog aktief in politiek was ek ook by die stasie en ons het gekampanje. Daar so een probleem wat daar was altyd is water. In die afgelope at least 5 years en even van die laaste raad, die verkiesing van die laaste raad tot nou, is daar enige improvement op daai gedeelte? Ek weet nou nie, mag ek dit nou nie, sorry as ek dit mag nou. Daar is 'n TOCA, is TOCA public or private?
Ek sal nie weet. Ek weet nou nie, maar hulle het een tank vir ons gaan opsit, die help regtig die gemeenskap, maar dis aan die ander kant van die spoor waar die stasie is. So ek het amper al gedink, nee kom ek sê dit nie, kom ek sê dit nie. Maar daar is nog soos baie issues. Oom saam nie glo nie. Ek is nou al terug ek gaan nou vir 2 jaar, vir die afgelope 2 jaar wat ek daar was. Ek het nog nie ons ek dink ek mag het noem. Dis iets wat ek kan. Ek het nog nie ons raadslid 1 keer gesien daar nie. Of ek het nog nie 1 keer iemand gesien daar wat kom met die mense om te interactief. Want vir my werk dit so. As ek sê ek wil vir oom help, ek kan nie vir oom van die kant af help as ek een sien waarmee kan ek vir oom help. So ek moet na oom toe kom, self kom sien, okay, dis die probleem en dan kan ek van daar af help. Maar daar was nog enige interaction met enige political or municipal members of council members. Kan ek goed aankom? Ja. Ek het paar jaar dat ek spesifiek op by Oranje Rivierstasie gewerk. GWK. Ja, hulle het municipaliteit het iets probeer om 'n tank daar op te sit en net water aan te ry. En ek dink soos ek sê, daar is mense ook wat daar bly, wat ook tax betaal. Vir die omstandighede wat hulle daar in bly. Dit is vir my kwai onaanvaarbaar, nadat ons politicians hardloopstasie toe om 'n vote te gaan kry. En daarvan voel ek so, as hulle klaar die vote het, dan vergeet hulle heeltemal van die stasie. En ek dink, die stasie het ook potensiaal. As Prasa en ons municipaliteit kan saamwerk, dink ek ook, dan is het onnodig dat mense wat in die stasie, op die stasie bly, hulle huise moes opgee daar, om in te trek daar toe. Nou, waar jy groot raak, is soos 'n eer, dis altyd in jou gedagte, dis vir jou 'n mylpaal waar jy kan terugkyk en sê, tot hier het ek gekom, maak nie saak deur wat omstandighede, as jy winkel nie, as niks, en ek dink, daardeur kon ons municipaliteit, ons mense net ten minste, voornam ons politicians, gebeloon het om elektrisiteit daar te kry, lopende water daar te kry. Die rivier is nie ver daar nie. Die aanleg, die huidige aanleg wat daar was, van Transnet, of kom ons sê, die tijd was het maar spoornet. Knap het op, en geef vir my, ek denk, ek sou ook, vir die rustigheid wat daar is, en met Hooptown, met sy, alle bedrywighede wat hier gebeur, is nog graag draaks, ek sou met die gemak die kant toe getrek het, of my huis daar gekry het, en daar gaan bly om my kinders in 'n beter omstandighede groot te maak. Alright, ek het nou 'n paar issues genoem, draaks het yoga aangesit, maar ek dink dat is 'n topic vir 'n ander tyd. In jou straat, Thomas, in jou straat is 'n groot hoop vullis, en ek dink dit is nou, ek weet nie hoe lang daar nie. Wat is jou opinie rondom netheid in jou omgewing? Ja, dit is regtig 'n groot probleem, en ons maak kinders in die straat te groot, en op 'n hygiëne wyse is dit nie gesond nie. Ek kry vir Armageddon jammer wat so moet teen hy hoop. En nou hulle gooi dooie honde, dooie katte, alles daarop. En ek wil weer eens ons gemeenskap ook begin dissipline om te sê, mense, dit is ook ons reg om netheid te verseker in ons dorp. Maar ons municipaliteit, ons raadlid is nie so Tommy. En ek dink, Tommy,
as jy soos Getty daar gebly het, so jy elke 2 sekondes seker gemaak het, daar is die vullis. En ek voel nogal, ek dink een van die dag in Getty daar is, dan broei die TB onder hom uit, as gevolg van hy hoop. So dis regtig 'n groot probleem. Ons het nie eens infrastrukture om die goed weg te vat nie, die hoop weg te vat nie. Maar wat ek weer eens op wil terugkom, en wat ek wil baie hard met ons gemeenskap wil praat ook, ons as inwoners. Ons moet nie net vinger wys en nie, anders kyk terug na jou toe nie. 'n Klein tipie wat daar is, jou papiere kan jy uitbrand. Jou losgoed, ons paaie is reeds ongelyk. Gooi dit in die ongelyk plekke in die strate, om nie hope te veroorsaak nie. En ek dink ons is hier om ons moet hand in hand vat om ons gemeenskap, of om hoop tot 'n beter plek te maak. Dit is nie net ons kanselaars en munisipaliteit wat alleen moet iets aan doen. Ons moet ook ons hande uitsteek en sê, ek is ook bereid om te help om hierdie dorp 'n sukses te wil maak. Right. Trevor, ek weet jy was destijds opkomende bezigheidspersoon. Ons het nog gehoor oor die water op die stasie, die vullis in Olynse woonbuurt. Maar daar is ook ander issues. Intussen is daar 'n bekleidery tussen die raadslede en niemand kom by niks uit want dit word deeldag beklei. Wat sou jy sê moet ons mense doen? Ek weet byvoorbeeld een van die issues wat altyd uitstaan is die issues van tax shops en die foreigners wat die tax shop industry basis ran. Sommigen van hulle is wettig, anders nie. Wat sou jy sê is die oplossing vir dit? Wat moet gedoen word? Wat moet jou councillors doen in terme van werkskepping, in terme van klein besighede probeer ophelp? Dankie Abraham. Goeie vraag. As ons nou praat van die buitelanders, dan raak het 'n bietjie krapperig. Veral in die sin dat jy dit weet, dat die buitelanders die huidige ekonomie van die woonbuurt weggevat het van ons af. Ons kan seker aan die einde van die dag nie vir hulle sê hulle is die probleem. Ons moet die ding gaan kyk, waar die ding se oorsprong. Die ding se oorsprong kom van die regering af. Die regering het dit toegelaat dat die mense ons dorpe en stede binnekom. Wettig of onwettig. Dit is so seer dat ons maar moet daarmee saamlewe. Jy's 'n opkomende besigheidsman. Jy kan nie kompeteer saam met die mense nie. Hoe hulle se ding doen, is fyn, ons weet nie. Maar dit wat ons sien, begin ons glo dat hierdie mense iewers hulp vandaan kry. Ons word altyd gesê, ons weet nie hoe om besigheid te maak nie. Waar het die mense in die verlede gekoop voordat hierdie mense hulle se verskyning gemaak het? Hulle het by ons gekoop. Nou skielik omdat die mense hier is, kan ons nie meer besigheid maak nie. U het gevra, wat gaan die raad doen rondom dit? Ek is 'n inwoner van Thembelihle. Plus minus 40 tax shops is in die woonbuurte. En uit die 40 tax shops is daar seker net 5 wat ons mense akkommodeer met werk. Die anders akkommodeer jy ons mense met werkie. Nou as die raadslede hulle se voet neersit rondom dit, dan kan hulle 40 jong mense
plus minus 'n werksgeleentheid laat skep tussen hierdie buitelanders. Hierdie buitelanders ploeg dan absoluut niks terug na die gemeenskap toe nie. En dit wat hulle hier kry, is vir hulle so goed, omdat jy nooit gehoor het, een van hulle het hulle sy winkel toegemaak en die dorp verlaat nie. Elkeen van hulle wat hier rondom hierdie koek sit, kry 'n regverdige stukkie om van te kan leef. Nou kom kan hulle nie ook 'n regverdige stukkie na die gemeenskap toe ploeg nie. Hulle ploeg absoluut niks terug na die gemeenskap toe nie. En niemand breek 'n tak daaroor nie. Maar wat daar hartverskeurend is, sommige van ons raadslede lê besoek af by die manne vir sekere fooie wat hulle gaan kry. Daarom sal dit vir hulle swaar wees om aanspraak te maak op dit wat hulle doen wat verkeerd is. Die ander gedeelte, u het dit net nog genoem van die vullis van die dorp. Ek is 'n voorstander van netheid. En dit moet altyd begin in jou huis. Hy kan nie buitekant eers gaan begin nie. Hy moet binne in die huis in begin. As ons almal net hy inisiatief neem om jou spesifieke vullis nie rond te strooi nie, kan die dorp na rigting toe beweeg. Maar dit word nou skoongemaak. Môreoggend kom sien jy daar lê weer vullis. En vir my as persoon is dit my aanvaarbaar. Julle maak skoon, al die vullis word bymekaar gegooi, dan raak dit later 'n hoopie, later 'n bergie. En aan die einde van die dag word dit nie verwyder nie. So moet liewers maar nie skoonmaak nie. Want as jy skoonmaak, vat alles geheel en al weg. Want dit is wat ek sien wat in die hele woonbuurt gebeur. My laaste pleidooi is, kom ons los die ding wat ons, ek noem dit as persoon. Dit lyk amper jy soek aandag om vir die woonbuurt se mense te wys, jy het nou skoon gemaak. Dit wat jy daar doen, is nie verkeerd nie. Maar die feit dat jy kom skoonmaak, en kyk hoeveel mense gaan dit like, en hoeveel mense gaan comment op dit. Maar jy weet vir 'n feit, die vullis gaan nog steeds môre daar lê, moet geheel en al die skoonmaak, as jy nie weet om die vullis geheel en al te verwyder. Dankie. Ja, sterk woorde. Wat ek hoor is dat jy sê dat as raadslede of die munisipaliteit, as hulle kom skoonmaak, moet dit nie wees vir Facebook views en comments en likes nie. Dit moet gaan omdat hulle wil hê dit moet skoon wees. Okay. Nou, ons sien ook daar is soveel bekleidery in council. There's a lot of fights. Ons sien die speaker is nou en dan in die hof in. Die meier was al in die hof. Daar is moontlik nog 'n hofsaak wat kom, want dit blyk asof 'n councillor verwyder is van council af. So die issues bly opkom. Daar is elke week 'n ander tipe beklei. Wat is julle opinie, al drie van julle, oor die beklei wat in die gemeenskap aangaan in ons munisipaliteit, en hoe kan dit opgelos word? Wat moet gedoen word? Wat moet gebeur dat dit opbou, sodat daar kan service delivery plaasvind? Ricardo, begin by jou. Ek sal sê, het lykie, dis nou al 'n beklei wat vir maande aanvang. Ek weet dit sal 'n bietjie onrealisties klink, realisties, sorry, klink, maar as mens net kan sê, as hulle net kan vergeet van, as dit nou persoonlik is, vergeet van al die persoonlike issues. As dit kom by die corporate situation self,
kyk wat is reg, kyk wat is verkeerd in die situation en remove immediately wat verkeerd is in die situation. Gaan op wat reg is, dan van daar af sit julle differences aside en begin werk. Dis wat ek sal sê, begin werk, want as daar nie gaan begin werk word, dan sal ons maar eerder net vir die afgelope tyd het ons eintlik maar nog net 'n council is nou eintlik meer entertaining as UFC. Die manier hoe het beklei word, die kyking eens meer fight goed, van jy kyk sommer council, van jy weet daar gaan beklei word. En daar is niks, als daar was nog soos niks, service deliver niks, so die beklei ouwens op. Sort uit wat moet uitgesort word, ek weet, elke organisation het sy code of conduct. Gaan kyk die code of conduct. Ons weet as mens, jy het mos record gehou van alles, jy het whatever gehou. Gaan kyk volgens jou code of conduct. Wie respect die code of conduct nie? Wie doen nie dit nie? Remove immediately. Ek dink daar sal hulle sal moet leer om soos straightforward en op immediate effect weer. En dan die personal issues sal moet weggaan, want as ons sê gaan straightforward en so, dink alles is meer personal seker. Dis ook om het so lang go. Sort maar net die personal goed uit. Right. Of, ja. Okay. Boetie? Jy weet, ek het begin stem in 1994 en dit was my eerste reg om te stem. Gelukkig is ek daarom getred met die vandagse geskiedenis. ANC het gesê, the people shall govern. En dit is, dink ek, waar al die politieke partye hulle grondlegging gedoen het om te sê, let the people govern. En ek dink dit is wat die politieke partye nou vandag mis, of wat hulle hele paar jaar gemis het. Dink hy ding het dit in die tyd van Mandela was dit nogal baie sterk. Let the people govern beteken nie, ons as die gemeenskap moet individue daar kry om te sê govern ons. En ons kan nie meer sê nie. En dis hoekom hierdie bekleierery in ons gemeenskap is, onder ons councillors. Want jy is nie meer daar om gegovern te word. Jy is daar vir jou own shine, vir jou eie ek. You own things now. En laat ek weer eens sê, onze councillors vandag, ek is diep teleurgestel dat hulle so klein dink. Want dit is nie meer om Jannie se tye nie, Edward Poe nie goed, dis ou mense, hulle het nie gelees en skryf nie. Vandag, julle is jong ladies, hulle is educated, en dit is my frustrasie. En hulle moet beter weet, hulle kom van die skool af, om vir ons gemeenskap te dien soos wat dit hoort. Onze oupas het 'n slegter omstandighede, of onze groot mense het 'n slegter omstandighede. En hulle, soos wat ek weer sê, Edward Poe nie goed, Jan nie goed, het probeer om die ding te change, maar hulle kom druk ons weer terug in dit. So, my pleidooi is aan hulle is, soos ek net toe gesê het, politieke partye, kom bedien ons het 'n kruis gemaak, so dat julle vir ons kan bedien. So onder ons ook met die ding, bedien ons soos regte mense. Right. Trevor, conclusion? And ons is about to knock this thing down. Ja, ek het vroeër in my gesprek het ek daarvan melding gemaak dat ek weet nie gaan ons 'n skoon man kry nie. En u het so pas genoem, wat is weer aan die kom. En dit wat nou weer aan die kom is iets waar ons nou vir ons maar seker maar moet begin gewoond geraak het. Die hof in,
in die hof uit. So dit is iets wat ons nou vir ons aangewoon geraak het. Maar dit is nie vir ons aanvaarbaar nie. Ons het gewoon geraak daar, maar as nie meer vir ons aanvaarbaar nie. Nou, om hierdie ding na rigting toe te bring en 'n oplossing te kry vir alles is baie moeilik. Is regtig moeilik. Ons kan dit vandag noem wat 'n tipe oplossings moet ons kry vir dit wat gebeur hier in Thembelihle. Ek dink nie dit gaan gebeur nie. Ek dink amper ons gaan met hierdie bekleierery nog vir die res van die jaar gaan ons nog met dit sit. Want niemand wil aanvaar dit wat hy veronderstel is om te aanvaar nie. Ek weet nie hoekom nie. Hulle sal dit seker maar vir onsself moet verduidelik. Hoekom wil hulle nie dit aanvaar nie? Maar as gevolg van hoekom hulle dit nie aanvaar nie, veroorsaak dat ons ly in die woonbuurte. Hier is geheel en al nie meer dienslewering nie. En elke party, ek glo, elke party, as jy na die inwoners toe kom, dan praat hulle van stem vir ons gaan dienste lewer aan julle. Maar dit lyk vir my, as jy wegdraai, dan gebeur dit nie. So die saak van Thembelihle, ek weet regtig is baie seer. Daar het al baie dinge gebeur in die verlede in. Maar jy kon daarom seker plek sien, iets word gedoen. Ek sê plek iets word gedoen. Maar geheel en al word nou niks meer gedoen nie. So daai gedeelte wil ek nie regtig vir my beuitlaat nie. Daai gedeelte sal ons hoor by die gemeenskap. Want die gemeenskap, ek glo hulle gaan dit nie weer lang duld met dit wat julle as raadslede mee besig is. Dankie Trevor. Mense daar, het julle dit? Ons het met 3 manne van onze gemeenskap gepraat. Een is in week 3, een in week 4, een is in week 2. Ek dink Trevor het dit die laaste paar, of die laaste sin baie mooi opgesom dat die mense van Thembelihle sal dit nie lang meer duld wat aangaan in Thembelihle nie. Dit is duidelik dat die bekleidery wat gebeur in ons gemeenskap 'n slegte en 'n nadelige uitwerking het op ons mense. En die feit dat ons hier sit en 'n gesprek voer, sê het vir my dat ons het 'n probleem in ons gemeenskap. En ek dink dit is tyd dat ons as gemeenskap moet opstaan en sekere dinge vasvat. Ricardo? Sorry, ek wil net nog iets laaste ding sê. Yes. Ek weet, my oom, as het moontlik is moontlik. Yes, moontlik. Ek het al baie so dan loop ek alleen raak, dan weet ek eens in sy familie nie. Jy lyk nogal eners. Ek het iets gesê van die manne se egos. Ek dink dit maak uit veral nou dat dit jong mense. As ek weet as jy jonk is, dan is jy eintlik in 'n stage waar jou ego baie hoog is. En raak dit op 'n stage waar dit gevaarlik is vir jou. En dan het jy iets genoem van daai tyd van die groot mense. Ek dink ons jong mense, nou praat ek van ons jong mense. Yeah. Baie van ons jong mense verstaan baie keer die difference tussen ego en pride, ego en pride. Ek onthou daai tyd, as jy iemand kyk wat in council of in a position of power is, dan hulle het 'n manier van gehad van hoe hulle self dra.
baie keer dan sou jy sê, yes, die man se ego is groot, maar as jy met die man gaan gesels of as jy hoor van die man, dan sal jy hoor, die man kry werk, waar hy is, werk word gedoen, goeders gebeur, so die man dra homself met pride, die keer homself met hy pride en met dignity, so dis sy character. In ons geval, ego se ding is, ek weet met die social, alles is meestal, die meeste goed is social en die fights is alles, ek dink dis die grootste issue. So ek sal sê, net om jouself te injure, met die confusion tussen die twee goed, sal ek vra dat ons se mense in die positions, val 'n bietjie meer wegbly van die social platforms af, en sodat hulle, van dis groot, die social platforms dink ek is soos wat die commenting en die onnodige stress, social fights en sulke goed, dit laat alles moes begin. So ek sal vra dat ons professionals kry, dat hulle meer van hulle carry soos professionals in hulle positions. Dan sal ek dink, as jy jou carry as die professional, dan sal jy, van daar sal jy jouself in die stroom en kan laat gaan en alles sal automatically gebeur soos wat het gaan met die loop van die tyd. Ter afsluiting. Ja. Ter afsluiting van my kant af, voor dit my ontgaan. Ons is in 'n dorp waar die infrastruktuur van die dorp, ek moet dit seker maar noem, sharp is. Maar die ontwikkeling van die dorp word teruggehou. En as jy die ontwikkeling van die dorp terughou, dan beteken dit jy kan nie werksgeleenthede skep vir die werklooses nie. So ek sal vra dat die raadslede definitief hulle se hand daarby moet sit om te kyk hoe kan hulle die investors na 'n dorp roep om te kom belê in die dorp, en sodat die dorp kan ontwikkel. Ons raak al gewoon daaraan dat die dorp nie ontwikkel nie. Ontwikkeling is nie, jy kom sê vir my, die regering het 'n oorhoofse lig in 'n woonbuurt gesit, het die paaie paving gegee, dan noem jy dit is ontwikkeling nie. Dis basics goede wat die regering gee vir elke dorp. Nou jy as raadslede probeer om uit te gaan en die investors te gaan vra om te kom belê in die dorpen, sodat die dorp kan verander. Die dorp verander dan nie. En die ouens wat daar so is, was ek once upon a time tussen ons gewees. Hulle het ook gedagte gehad en gedagte uitgeruil. As hy eendag die geleentheid kan kry, dan sal hy daarvan gebruik maak. Vraag die waar jy kry die geleentheid, jy is nou daar. Jy kyk verby dit. Raadslede, doen wat ons vra asseblief. Gee dienste aan ons. En die dienste wat julle aan ons moet gee is, maak gebruik daarvan en laat ontwikkeling ook daarmee gepaard gaan. Nou ja, mense, ek dink dat ons tot die einde van ons episode gekom. Het is duidelijk dat daar een call is vir ons councillors en die mense wie ons regeer to step up en laat hulle goed te laat gebeur, minder beklei, meer ontwikkeling, vergeet van jou ego, vat advice of leer uit jou vorige ouens wat eintlik minder geeducated was as wat julle nou is op die oomblik, en sien hoe hulle dinge gedoen tot die voordeel van ons gemeenskap. Ek dink een van die ouens het genoem om Johnny de Bruin, hulle Kai Streys, hulle Edward Pony is veterans van ons dorp wat eintlik groot mense was wat nie baie geleerdheid gehad het, maar hulle kon ons dorp vorentoe vat. Daar was development, daar was werkskepping.
goed het gebeur. Hulle het nie hulle egos in die pad laat kom van ontwikkeling. So die pleidooi is baie duidelik, laat ons dit wat nie werk nie, een kant toe sit en laat ons doen wat ons moet doen, waarvoor ons gekies is. Good afternoon. Today we are at the speaker's residence and we are about to talk to him about the issues in Thembelihle. Danny Jonas, speaker of Thembelihle community, Thembelihle municipality. Welcome to Conversations podcast and Thembelihle community podcast. I think you need no introduction. Everybody knows Danny Jonas, the guy who fights his way to what he thinks is right or wrong. So, welcome, Danny. To start with, before the commencement of the council, even when you were campaigning, you were almost the only person that was available to talk to us. And today again, you avail yourself to talk to us, even though under very difficult and even dangerous circumstances. So we just want to show appreciation for always being there when we want to speak to you. And yes, we are grateful that you think it's important to speak to your community when they want to hear something about the community, because everything we're doing is about the community. It's not about us. There is a lot of people that we wanted to talk to, some councillors, some people from the political organizations, and many of them just cancel. And you do that. Thank you, Danny. Let's start with what's happening in Thembelihle municipality. We know as 'n bietjie te mekaar, jy was al paar keer hof toe. So mense is confused beter. Mense wil weet wat gaan aan as Danny die speaker van Thembelihle municipality, or as hy nie die speaker nie. So kan jy vir ons 'n background gee van waar ons nou staan in terme van jou posisie in council en waar het dit begin? Basies a brief introduction to that. No, thanks Spesh, to you, the viewers. We appreciate being on your show. We appreciate that even you bring in Oranje Refused. That to us is very critical, and it shows that we are building a block which says that Thembelihle is not about one place. Secondly, I'm Danny Jonas, a representative of the legal structure of the SGB. You will remember that I've been at court on Saturday last week at the High Court in Kimberley. Yeah. And the case basically was about using patronage. Must remember that, Spesh. Phillips was expelled from the organization in January, who claimed to be the chairperson.
And thereafter, we are having a fake municipal manager who wrote a letter to the IEC telling the IEC that he's an acting municipal manager. That is perjury. It's serious crimes of perjury. It's serious crimes of fraud. It's serious crimes that are, in fact, to me, when we go into the issue of a municipal manager, fake municipal manager, paraded as a acting municipal manager, knowing that he received a letter on the 4th of April that is no longer a acting municipal manager. And then on the 3rd of June, he went to a commissioner of oath and said to the commissioner of oath that he is a acting municipal manager. That is totally perjury in its worst sense. So what I'm trying to say is that the municipality, we are trying to deal with things. You can't have a councillor, by the way, who absconded 4 council meetings without an apology according to Rule 21 of the Standing Rules of Order. Standing Rules of Order 21 says that when you are not going to attend a meeting, you must write a letter to the speaker and apologize. And the speaker got the prerogative to decide whether he's going to accept or not accept the apology. But you got one councillor who absconded 4 meetings. And then you ask us to go back and say that the councillor must remain as a councillor. We can't have that. We can't have that. It's one of those things. Okay. Reporting on the issues of council is that, and then you've got a letter from the MEC who says that an appointment of a certain senior manager is null and void. So it's null and void. Because when you appoint senior managers, in terms of Section 56 of the Municipal Systems Act, it says that it gives you the guidelines. And then when the MEC is not in concurrence with the recommendation that council made in terms of appointment, then the MEC will send a letter back to you and say that, look, this appointment is null and void. And when the appointment is null and void, it means the MEC doesn't concur in terms of the appointment. When it's null and void, it means that person are not capable, doesn't have the expertise, doesn't have qualifications, and then it means that you can't appoint such a person. All right. Now let's try to break it down part by part. First one is Danny Andres Jonas still the legal speaker of Thembelihle municipality? Straight to the point, because that's why we speak it as it is. No. Thanks, Tsepo. The court vindicated me. You must remember that. Let me break it down for you. It's not that is Danny Jonas still the speaker of the municipality. Remember, on the 21st of January, they removed me. Yes. And on the 11th February, I returned back. Yes. By court order. By a court order, by the way. Yes. They removed me again on the 30th March by an illegal virtual meeting. Illegal. Let me put it like that. It was illegal. They removed me again, and then I've been brought back by the court.
On the 22nd of June, they removed me again. And then the court brought me back on the 25th of June. You must look into the pattern. There's a pattern. Every time that we are having a serious council decision, look January, there was a serious council decision. Look March, there was a serious council decision. Look May 19, there was a serious council decision. And June. It's because we are removing the rotten apples. When you remove a rotten apple, because but by the way, you asked me a question, I'm still the speaker of Thembelihle municipality, reinstated by a court, a competent court, High Court of the Northern Cape, a competent court. I've been reinstated by them. I'm still the speaker. Okay, according to that court papers that I saw, it's also, I think it's depending a review. Is it correct? No, that's perfectly correct. You must remember that ours was a urgent interdict and restraint order against the IEC, against the Thembelihle municipality, against the Siatemba community movement. So that is part one. Part B is the review of the process why we are here. And why we are here is because of fake leadership. You must remember that somebody make a deal with a devil. He made a deal with the devil, and then now the devil wants his portion back. I'm going to claim my pound of flesh back in Thembelihle. You make me a mayor there, and then you promise that you are going to make us a mayor there in Thembelihle, but I didn't listen to a call of a certain clique. I listened to the community. You must remember that Thembelihle is a community movement. We listen to the people. I've got a mandate from the organization. And the mandate that I received from the organization is the mandate that I executed in the meeting on the 22nd of November last year, in the meeting of the 26th last year. That was the mandate. The mandate was clear that because people voted for SGB based on their what did you call it? Their expectations, yes, and also for the fact that they did not want the other party. That's why they break away from that party and form the SGB. Therefore, the mandate is to not work with a certain party. Political party. And that is what you have done. It's what I did, Tepo. Remember, we got the Freedom Front, which is Councillor Paul van Niekerk. We've got the TA, which is Councillor Johnson. We've got EFF, 3 of them, and then I'm the 6th person. And then what we said is that let's listen to the community, the will of the people on the ground. The people say that, look, we don't want to work with it. Because if you can listen to the podcast of Marnus, who want to become now a councillor, you'll hear that he said that those people are corrupt. Those people, and it's what we executed. Now you are saying on your podcast that these people are corrupt, and then you turn back and say that no, I'm going to work with these corrupt people. It can't work like that. It's what we say, that the community has spoken. We are listening to the people on the ground, and we are going to execute the will of the people. I don't want to say that.
but it's fine. All right. Now, the other question that you also raised it in your response is that you are trying to get rid of those who don't do what they're supposed to do, who are not qualified. Are you referring to the corporate manager's position, or is it something else, something I missed maybe? Now let's start from the beginning. And it's open to public now because we served all of them letters. All right. We put the CFO, Mr. Shuping, on precautionary suspension. We removed Mr. Olifant, which is the corporate service manager, because his appointment was null and void. We removed Ms. Brenda Mpamba because she's no longer a councillor, because you absconded 3 meetings consecutive in terms of standing rules of order of the council, in terms of the councillor's code of conduct, in terms of the Municipal Structures Amendment Act. Based on those 3 things, you don't negotiate when you abscond 3 meetings, consecutive meetings. You don't negotiate. You abscond yourself. You are no longer a councillor. It means that you remove yourself as a councillor. So we took those decisions. And the other thing that we did, Tsepo, is that we've got a legal firm that prosecuted the employers of this municipality. And the other thing that we did, we canceled that contract because there's no service level agreement that we received from the office, so there's no legal firm in the municipality. We don't want this legal firms that just come in and do what one illegal. You must remember on the 3rd of June, Ushuping was not a municipal manager or acting municipal manager, and he went to court and signed papers under oath saying he's a municipal manager. That's perjury. Okay, what have you done about it? Is there a case against him? I can give you the case numbers. It's 63 of 6 of 2022. It's 64 of 6 of 2002. It's 4 of 7 of 2002. That's the cases that we made. All right, let's move a bit from the municipal or the acting or the supposed to be acting manager. Let's go to the ex-councillor. She vacated the seat based on non-attendance. Does the law in any way make provision for you for other punishment, so to speak, other than removing it? Is there no provision that can be taken to like corrective measures, for instance, before you go to the last To the extreme. to the extreme? Yes. Now, the law is clear, Tsepo. The law is clear that if you... Now, we could have understand when it was 2 meetings or 3 meetings. But for now, we said it's 4, but for now it's 5. You mean you just disregard? How are you going to talk to the people that elected you in that position, not attending meetings to raise their issues? Issues must be raised in a council meeting. I agree. So when you are not present in a council meeting, how are you going to raise my issues as an ordinary member of the community? You can't. So the councillor absconded
And then the law is clear. The law says that if you, I think I need to prove it to you. Otherwise, it seems that you don't believe me. Yeah, it's getting hot. My apologies. It's getting hot. It's getting hot. But let's get to the paperwork. No, I need to prove it to you. Yes. No, I need to prove it to you. It seems that somehow you don't believe me. These are the false accusations made. I need one document. I need one document here. I'm going to give it to you now. I'm going to give it to you now. Except the one that we are still going to court. Except the one that we are still going to court with regards to these ones who's not taking us serious. That one is critical. You can have a copy of it. All right. You can have a copy of it. Yeah, but let's for time sake, let's continue with the conversation. I will look at the document. I'll give you the document. Yeah. But it's clear that if you fail to attend 3 consecutive meetings, this is except the R250,000 that the municipal manager did unauthorized signatures and all those. It's R250,000. All right. So it's clearly there is some legal route that I think for now we can park. At some point we'll talk about those things when it comes up. But yeah, that is the thing. We talk about the councillor now, and the corporate manager is also gone. The CFO almost gone. It's on precautionary suspension. Maybe my next question would be this. Seeing that the municipality or council is so unstable, and obviously what's happening is going to have a sort of ripple effect to other things. Are you not afraid as council that the official opposition, which is the ANC in this case, could decide to refrain from attending meetings and thereby force sort of rerun or by-election and things? And don't you think that could have a negative effect first on service delivery and all the other things happening in municipality at the moment? And it could even affect the position of you now and of maybe the mayor for that matter. Is there not that possibility? No, let me put one thing clear. I'm not here for opposition. Okay. It's the first thing that I need to put clear. I'm not here for opposition or speak for speaker or mayor. That's not why I'm here. You must remember I've been on a sabbatical and community asked me. Community. To come back and assist. Because that the one thing that we know that a lot of councillors were there now. Councillor Nkosana, Councillor Dina, Councillor Yola, Councillor Elzeron, Steenekam, Councillor McKenna, Councillor Dan, Councillor Paul. All of them is virgin territory to them. Yes. So people thought that no, but if you come in, you can assist. Giving guidance with regards to expertise, with regards to knowledge and those things. But the first one that I want to say that it's not about positions to me. Okay. I
I actually hoped that we need to go into a rerun of this elections here. I actually hoped that one. But when the people spoke, we are here for the people. It's people. We are here for the people. All of us, we are You are servants of the people. yeah, no, but as Mandela said, I came not here as a saint. I came here as a servant. That's what Mandela said. And what the actual thing that he said after that, if the ANC is doing to you what apartheid government did to you, then you must do to the ANC what you did to the apartheid government. And that to me is critical. It's very critical because we are in a government that is really not assisting our people. But at local level, as you asked, Tsepo, what I ask from the people is that support the council as it is. Don't go into this thing of malfeasance and lyings and whatever. There was a court order, speaker is in his position, council must function. And let the council function. Let the council work. Let it work, because we even it's critical when you are a ward councillor. You're what? You're what? All of us ward councillors. If you don't attend a meeting which is critical to deliver service, to approve a budget, an IDP, you are not there. You receive a order from wherever. You already put in a claim to attend a meeting. Last minute you are being instructed not to attend a meeting. It means that you are not taking the people who elected you serious. And that is what councillors are doing. All ANC ward councillors who didn't attend a meeting to approve the budget, they can't come back and now claim service delivery because they were not there. They've been instructed not to approve because they want to collapse the municipality. They want to collapse the municipality. It's what they want to do. Yeah. Thank you, Mr. Jonas. Guys, this is it. I think we heard from DJ about what's happening in council, what is his stance on it, and let's hope that things gonna be better, and the people of Thembelihle will get the service that they deserve, and that we have a functional council, and all this fighting and stuff stops so that we can take our community forward. So yes, thank you then everybody. Can I just say a last word? Yeah. From the council side, our apologies to all workers of Thembelihle who didn't get paid. We know that your policy lapse, your third party issues lapse, children are at home because it's school holidays. Our sincere apologies for all of you. We know that it causes hurts and all those things, but from my side, I need to humbly, sincerely apologize to all workers of Thembelihle municipality. Thank you. Yes, there you have it. You've been in conversation with Danny Jonas on Thembelihle Community Podcast and the Conversation Podcast. We thank you for having us.